Pazi sad ovo. Svi znamo priču. Šumi, Vettel, Mercedes gazi sve pred sobom. Njemačka je godinama bila apsolutni centar Formule 1, a danas Njemačke nema ni na mapu. A razlozi za to nisu samo fali i para. Priča je, vjeruj mi, mnogo mračnija. A u nju su umiješani zabavni parkovi, Rusi, teška politika i, pazi sad, zelena agenda. Vežite se jer ulazimo u prave razloge zašto je Formula 1 pobjegla iz Njemačke. Krećemo. Ajmo prvo da ogolimo stvari do koske. Svi krive Liberty Mediju i onih 35 do 40 milijuna dolara za licencu. To je tačno. Ovi po Bliskom istoku i Majamiju to iskeširaju iz državne kase, da bi se malo fleksali pred svijetom. Ali što se zapravo desilo sa njemačkim stazama? Tu kreće haos. Uzmimo Hockenheim. Znaš li ko je godinama plaćao minuse te staze? Lokalna opština, mali grad Hockenheim. Bukvalno su građani iz svog džepa plaćali milionske gubitke jer prodaja karata nije mogla da pokrije alavost Formule 1. U jednom trenutku gradonačelnik je izašao i rekao: mi ne možemo ovo, bankrotirat ćemo zbog trke. A fora je što su samu stazu ranije unakazili. To su početkom 2000-ih posjekli i skratili da bi staza bila modernija. Ironija, brate. Uništili su najbolji dio staze kroz šumu, da bi im isti ti ekoaktivisti danas gasili trku. A znaš li ko je nekad punio te tribine? Običan narod. Ljudi koji su za vikend uzeli pivo, kobasicu i došli da gledaju trkanje za normalne pare. Danas F1 hoće ti proda vikend u Majamiju za 3-4 hiljade dolara samo da bi gledao trku iz nekog fancy šatora sa hollywoodskim glumcima koji ne znaju ni ko vozi. Njemački fanovi jednostavno nemaju taj standard za bačanje. Uz to nema više ni domaće heroje. Nekad smo imali Šumije i Vettela, a danas je tu samo Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Njemci vole pobjednike, a bez super zvijezde koja se bori za titulu nema ni onakvog ludila na tribinama. A gdje je nestalo to ludilo? Prebacili su ga na naplatnu rampu. Sjećaš se kad je 15 milijuna Njemaca svake nedelje sjeđelo ispred televizora uz besplatan RTL? To je bila religija, ulice su bile prazne. A danas, kad su sve prebacili na onaj preskupi Sky Sports kanal, jedva nakupe milion gledalaca, brate. F1 je u Njemačkoj bukvalno ubila samu sebe. Jer je ugasila televiziju za široke narodne mase i prebačila se potpuno u komercijalu. I da bi država uskočila da pomogne, tu dolazimo do glavnog problema. Zelena agenda. Njemačka je zadnjih godina postala opsjednuta ekologijom. Tamošnja vlada i zeleni političari bukvalno gledaju na Formulu 1 kao na najvećeg ekološkog neprijatelja. Nema teorije da bi oni iz budžeta dali centa za događaj koji pali gume i benzin. Pa makar F1 sad u 2026. je prešla na ova nova 100% drživa e-goriva. Sad pazi ovo za Nürburgring. Čuveni zeleni pakao. Misliš da su propali samo zbog skupih F1 licenci? Ne, brat. Oni su početkom 2000-ih uzeli ogromne kredite da na stazi naprave F1 zabavni park sa tržnim centrom i onim ogromnim roller coasterom koji je trebao da ide preko 200 na sat. Roller coaster se non stop kvario, park je zjapio prazan. I to ih je 2012. godine otjeralo u potpuni bankrot. I znaš ko je uletio i kupio stazu? Ruski oligarh, milijarder Viktor Haritonin. Čovjek drži skoro 100% vlasništva. I sad, u ovakvoj političkoj situaciji u svijetu i pod sankcijama, Formula 1 bukvalno ne smije i ne želi da posluje sa stazom koja je u vlasništvu ruskog tajkuna. Nürburgring je trenutno za Formula 1 precrtan crvenim markerom. Prsla rabota. A što kažu vozači na sve ovo? Sebastian Vettel je bio najglasniji. I to pazi ironiju. Vettel je pred kraj karijere postao jedan od najvećih ekoaktivista. Čistio je tribine od smeća i spašavao pčele. Ali i on mrzio što F1 gubi prave, prljave europske staze zarad uličnog cirkusa u Vegasu. Max Verstappen isto stalno kuka za asfaltom kao što je onaj u Hockenheimu. Jer mu je muka od staza na kojima se vozi zbog VIP gostiju koji su tu došli samo da opale selfie. Čak i Toto Wolff priznao da ga je godinama bilo sram. Mercedes dominira decenijama, osvajaju sve živo, a nemaju trku u svojoj kući da proslave sa svojim narodom. I gdje smo sad? U ovu 2026. desila se tektonska promjena. Audi je zvanično na stazi.
Uložili su stotine miliona i sad prave stravičan pritisak na šefa Stefana Dominikalija. Slušaj šefe, daj nam domaću trku. Dominikali pokušava sad ispegla stvari. Gura ideju o rotaciji. Fora je da se njemačka trka ne vozi svake godine, nego da se smjenjuje. Jedne godine Hockenheim, druge godine Zandvoort ili Spa. Tako niko ne bi bankrotirao. Smirili bi ekoaktiviste jer se trka ne bi održavalo svake godine tu. A Audi bi dobio gdje da se pokaže tu pred svojima. Formula 1 je postala surova mašina za pravljanje para. Nostalgija se tu slabo cijeni. Ali brate, ako izgube te istorijske staze, pretvorit će se u cirkus po parkinzima. Što vi mislite o ovome? Jesu li propali roller coaster i Rusi zelena agenda? Definitivno sahranili njemački F1 san. Ili Audi može to da spasi? Pišite mi dolje u komentarima kakav je vaš stav. Ljudi, ako volite ovakve F1 priče, bez dlake nezi, stisnite taj like, bacite share da i drugi čuju ovu ludnicu i udarite subscribe. I tako ćete podržati rad Luka Media kanala. I ne zaboravite da stisnete ono zvonce kako ne biste propuštili naredni video. Zapratite me na društvenim mrežama, linkovi su dolje u opisu videa. Gledamo se u idućem videu. Pozdrav!